Wa afia Samoa le COVID-19 e te taulo na download ma tala le Samoa Travel Tracer app. E fai TTI le pepesi le whaamai ma whaafai fia i ona Puipui oi. E le resi tala ino le app e na o le numero lau telefoni e mana umia. E le mawhai e le polkalame tau telefoni o na whaalia nisi whaamtalanga e pei o nofua ngai te ai. Paulava mwhamomonga e mawhai o na tauina e le app I lau telefoni o le taimi, aso, ma numero telefoni e isi tangata o loo whaunga ina le unanga sala tani ia te oe. E mana o mia ona whaola le Bluetooth o lau telefoni, ma ele ai se tutongi pe whaonga ina I foi se data I le au nanga a le app. E longo I natu oe le matanga luenga o le soifua malaloina pe a whai e mo mia whamomonga ua mai au na sefele app I lau telefoni. Ma e pau foi na o le teimi e whaonga ai le key upload o le app. Tā pā mō la malienga, e whaatanga ai le whaonga ina o whaamaumaunga, ai le tu ina atu le ofisa soifua maloloina. A whai e maua o le whaamai po o seisi foi na latalatani ia te oe o le au ngana o le iei o le app I lau telefoni e whai TTI le pepesi o le whaamai o le COVID-19. Ia mana tua, download, Restala, whaola le Bluetooth o lau telefoni, mo le malu Puipui o Samoa.